Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o primeiro noticiário que aborda as principais notícias de Portugal e Espanha na última semana. Para mais uma edição tenho comigo o meu colega Pablo González. Então, Pablo, tudo bem? Todo bien. As notícias desta semana em Espanha, qual é que foram? Bueno, pues las tres noticias que he elegido es una, la de Marcelo Rebelo haciendo el Camino de Santiago, la segunda, la convocatoria de una segunda edición del Congreso Internacional Transversal de Estudios sobre la Raya y, por último, la Eurociudad del Guadiana consolida su marca turística conjunta, que tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada. Então, vamos começar com o peregrino Marcelo Rebelo de Sousa. Como se costuma dizer cá em Portugal, o prometido é devido. E ele cumpriu. Fez quase escondido parte do caminho de Santiago. Qual é que foi esse percurso? Bueno, pues fueron dos tramos, ¿vale? En total unos 20 kilómetros. El primero, también muy interesante porque lo hizo, pues cruzó el puente, ¿no?, del río Miño a pie y después allí almorzó y después cogió el coche personal y se fue a la comarca de Santiago para andar el resto, para hacer la entrada allí a la catedral y todo. Los dos trayectos fueron a pie, en torno, pues como decíamos, unos 20 kilómetros, y solo llevaba dos miembros del equipo de seguridad. Y allí, una vez que llegó a la catedral, rezó un rato y posteriormente pues ya comunicó a las autoridades que estaba allí y todo eso. No sabemos si ha habido algún tipo de reunión informal, porque hay a veces que en estas situaciones a veces hacen contactos. Lo que sí hubo mucho, pues lo típico de las selfies, de hablar con las personas, aunque fue de una manera discreta, pero sabemos que a él también le gusta interactuar, ¿no?, con el pueblo en general. Y bueno, como tú decías, pues cumplió con lo que le prometió al presidente de la Junta. Marcelo Rebelo de Sousa é católico em Portugal bastante reconhecido e tem uma história bastante engraçada, porque isto ainda durante a altura do Estado Novo, havia um grupo de católicos em Lisboa, numa das comarcas de Lisboa, em que desse grupo fazia parte Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres. Mira, no, al final todos se conocen, no es tan grande Assim, Portugal, ni tampoco las fronteras ideológicas son tan robustas, ¿no? Sí, muy interesante, ¿no?, la vida de Marcelo. dava filme. Mas pronto, agora vamos falar de outro tema. Vamos para a fronteira e para a fronteira hispano-lusa, que vai voltar a ser debatida no segundo congresso, vamos já para o segundo congresso, Internacional Transversal dos Estudos sobre a Raia. Quando é que o congresso vai acontecer? Bueno, el congreso va a ser entre los días 5 y 7 de noviembre, es la segunda edición de este llamado Congreso Internacional Transversal de Estudios sobre la Raya. Esta iniciativa que el año pasado, quien tenga interés, hicimos una entrevista a las organizadoras, que son dos jóvenes investigadoras, una de la Universidad de Salamanca y otra de la Universidad de Barcelona. Las dos son de la zona, hijas de esa parte, ¿no?, de los arribes, y están impulsando la investigación multidisciplinar en ese ámbito, ¿no? En concreto, se aborda en general en este congreso la frontera hispano-lusa y se quiere tratar pues diferentes áreas temáticas como historia, política, educación, medio ambiente y ecosistema. El lugar de celebración es Aldea Dávila de la Ribera, en Salamanca, justo en la raya, la frontera, en la comarca fronteriza de los Arribes del Duero, en una zona de extraordinario valor ecológico y cultural, ¿vale? La asistencia es gratuita, previa inscripción online. Así que quien quiera participar, ya sea como ponente o como asistente, ya puede mandar en la página web del Congreso su inscripción. Acudirán todo tipo de investigadores y esto, como decimos, ya es la segunda edición. La primera
del 2020 pues fue un poco complicada por el tema de la pandemia, pero la sacaron adelante. Y bueno, también aprovechando esta convocatoria, también han divulgado las conclusiones de la anterior edición, donde hablaron de poner en valor la biodiversidad de la frontera y su gestión por medio de los dos parques naturales que existen a los dos lados de la raya, uno las Ribes del Duero y otro del Douro Internacional, abordando la creación, también el estudio de cuándo se creó esa frontera en la Edad Media, antecedentes y consecuencias, y también en las conclusiones abordaron cómo la raya como territorio del interior y periférico se enfrenta al problema de la despoblación, y hicieron diferentes hipótesis y diferentes propuestas para superar este problema. Vamos voltar a um tema que falámos no nosso anterior programa. Como é que a Eurocidade Guadiana tem estado a apresentar-se de forma conjunta como um destino turístico de excelência? Pues la Eurociudad de Guadiana, que podemos decir que es la más avanzada junto a la de Chávez Berín, las dos son las, incluso la de Chávez Berín un poco más que la del Guadiana, pero las dos están realmente siendo originales y siendo una vanguardia, ¿no?, de esta alianza entre los dos lados de la raya. Y bueno, cuando llegó la noticia y la publicamos, justamente coincidía con lo que habíamos propuesto para la futura Eurociudad Puerta de Europa, ¿no? Y planteamos que el marketing era algo muy importante, ¿no?, y que conectaba cultura con economía, ¿no?, que a veces había como una dualidad, ¿no?, un dilema falso sobre modelos, ¿no? Y la Eurociudad de Guadiana nos lo dice claramente, ¿no? Ellos afirman que se encuentran inmersos en la finalización de una marca turística capaz de representar la diversidad cultural, los recursos naturales y las características de su territorio transfronterizo, y cuenta también con la fortuna de estar compuesta por 3 municipios, recordemos Ayamonte, Villarreal de Santo Antonio y Castromarín, que por separado ya de por sí ya tienen un patrimonio turístico muy importante, pero aún así, sumados, no es tan importante, todo ese patrimonio, toda esa oferta hotelera no es tan importante como comercializar esto en un mercado turístico ibérico e internacional. Hay una marca ibérica que atrae y al mismo tiempo estás dirigiéndote a un público mayor, no solo el de tu país, no solo el ibérico en general, sino el de las lenguas española y portuguesa, el del internacional también, por esa singularidad, ¿no? Y bueno, se han reunido, todas las autoridades de esta Eurociudad se han reunido con la empresa especializada en marketing turístico y sostenibilidad, Coan Consulting, para debatir los conceptos de clave de la marca y del modelo de turismo que quiere atraer el territorio. Será muy interesante acompañar ese tipo de marca porque también el resto de Eurociudades puede inspirarse con ellas. ¿Vale? En palabras del concejal de turismo de Ayamonte, Isaac Maestre, afirma: nuestros municipios son verdaderas joyas para el visitante, naturaleza, cultura, deportes. Si además podemos aglutinar y ofrecer esta oferta de una forma coordinada a través de una marca turística sólida, vamos a conseguir mejores resultados. Evidentemente, desde el Trapecio suscribimos todo esto y les deseamos mucha suerte. Bueno, estas han sido mis 3 noticias de esta semana. ¿Cuáles han sido las tuyas, Andreia? Bem, a primeira notícia em Portugal é a partida do comboio do Connecting Express Europe, que vai em direção a Paris. Temos a apresentação oficial já da candidatura ao Euro de 2028 de handball, candidatura ibérica, e temos também a apresentação, mas desta vez são dos 2 candidatos portugueses aos Goya. Muy bien, pues vamos con ese tren, ¿no?, expreso que conecta Europa, ¿no? Y lo primero es conectarse entre los países, ¿no? Entonces, los primeros 2 países, claro, nace en Portugal porque es el año de la presidencia, entiendo, es el año europeo, y el primer obstáculo que se encuentra es
entre España y Portugal, ¿no? Cuéntanos un poco el proyecto en general y qué perspectivas hay. O primeiro obstáculo são as infraestruturas. Ponto. Mas é bem verdade. Então vamos começar. O Connecting Express Europe vai fazer um total de 20 mil quilómetros. É um comboio único que tem como objetivo dinamizar e publicitar o uso da ferrovia no continente europeu. Até aí, esta é a ideia. Já falámos em outras ocasiões, mas a grande partida do comboio, que vai em direção a Paris durante 36 dias, mais ou menos, vai chegar em outubro, foi aqui em Lisboa, na Gare do Oriente. Presentes nesta cerimónia esteve, entre outros, o Ministro das Infraestruturas português, Pedro Nuno Santos, e no seu discurso, onde falou que este era um comboio, que na realidade são 3 comboios, mas isto é devido à bitola usada, que não é semelhante na Europa toda, mas pronto, no discurso diz que este comboio leva à esperança de milhões de europeus e vai ser um atrativo turístico, inclusive, e que as pessoas poderão vê-lo nas diferentes paragens, mas, bem, o grande entrave entre Portugal e Espanha são as suas conexões pobres, e foi isto que foi mesmo falado, que era um caso raro na Europa, que as ligações, principalmente as ligações transfronteiriças entre os dois países, serem tão deficitárias, mas que nós, os nossos amigos espanhóis, estamos a fazer um esforço com obras para modernizar e alargar estas ligações, e falou inclusive de 2 grandes obras, sendo uma delas a ligação Porto-Vigo, que, segundo eles, será concluída até o fim desta década e que vai diminuir o tempo de viagem para metade. Quem também aproveitou esta partida deste comboio com uma viagem única foi a plataforma salmantina da defesa da ferrovia, que utilizou este momento para relembrar que é necessário modernizar as linhas, neste caso a linha que vai até Fuentes de Onoro, e que é necessário também trazer de volta ligações que foram retiradas usando a desculpa da pandemia, sendo uma destas ligações, como todos sabemos, o Lusitania Express. Muy bien, le daremos seguimiento a esta noticia porque en este momento, cuando está haciendo este programa, acaba de pasar el tren por la raya, por Vilar Formosos, Fuentes de Oñoro, se dirige a Madrid, así que seguiremos informando y esperemos que sea un buen contexto para reivindicar ante los 2 gobiernos de que hay que dar pasos inmediatos porque ya no vale la excusa de la pandemia. Vamos al siguiente tema, la candidatura ibérica a esa Eurocopa de balonmano. Esta palabra es un poco diferente en portugués, que a veces despista, ¿no? Handball. Handball. Balonmano aqui talvez poderia relembrar um bocado de basquetebol, talvez. A lo mejor debería ser neste caso é handball. bolamão, ¿no? Sería a lo mejor el equivalente, ¿no? Pois, sim, exato. Bueno. Bem, a candidatura ibérica, primeiro tivemos no futebol, agora também temos no handball. Então, o objetivo de Portugal e Espanha juntos é organizar o próximo Euro masculino de handball, que vai acontecer em 2028. Trazer de volta os maiores jogadores da modalidade do continente ao sul da Europa, à Península Ibérica. Não é caso único, já que o primeiro país a receber um Euro de handball, isto em 1994, foi Portugal. Em 96 foi Espanha. Desde aí, nunca mais voltou. Então, este é o objetivo das 2 federações, que já apresentaram a candidatura, que vai ser analisada, e a aprovação ou não só se saberá em novembro. Então, com o lema "Jogamos sob o mesmo hino", as 2 federações pretendem trazer de volta a maior competição desportiva desta modalidade no continente, as suas grandes estrelas, e lançar bases não só para o futuro da modalidade aqui no sul da Europa, mas também apresentar uma cultura comum que temos e a paixão pelo desporto no geral. Muitas vezes falamos que o futebol é o desporto rei, mas há algo que os latinos gostam, é de desporto. Bem,
a candidatura ibérica não é a única, mas pronto, é vista como algo que pode ser usado a favor desta candidatura, é que é só mesmo para a competição masculina deste Euro, outras candidaturas, como é o caso da Suíça, pretendem fazer tanto o Euro masculino como o feminino. Esta candidatura não pode ser benéfico. Então, o futuro Euro 2028 vai acontecer de 13 a 30 de janeiro desse ano e no calendário apresentado pelas federações portuguesa e espanhola vai passar por cidades como Lisboa, Madrid, Málaga, Valência e Ourense. Bem, os jogos principais serão nas duas capitais ibéricas e depois a grande final acontecerá em Madrid. Muy bien, y la campaña publicitaria me ha parecido bastante bonita y parece que se está poniendo de moda presentar candidaturas conjuntas porque al final se asumen costes conjuntos, ¿no? Y no solo de España y Portugal, de otros países también, Sim, ¿no? temos aqui, neste caso, temos uma candidatura Portugal-Espanha, candidatura da Suíça e depois temos uma candidatura dos 3 países do norte da Europa, Dinamarca, Suécia e a Finlândia ou Noruega, mas já me esqueci. Probablemente sea Noruega, ¿no? Pues sí, no, es interesante también para hermanar a los países en general porque es positivo y además se ponen más infraestructuras, ¿no? Y más obras, por ejemplo, pues muchas veces es una buena ocasión para desarrollar obras en el país, pero muchas veces es una buena ocasión para desarrollar obras entre un país y otro. Exatamente. Así que está muy bien. Bueno, tu última noticia sobre la inclusión de candidatos portugueses a los premios Goya. Coméntanos. Vamos com o cinema. Então, primeiro disse que a vida de Marcelo Rebelo de Sousa dava um filme, e talvez um dia mais tarde, mas ainda não é o alvo dos 2 filmes apresentados por Portugal. Então, os 2 candidatos portugueses aos Goya, aos maiores prémios do cinema espanhol, são Listen e Ordem Moral. Estes são candidatos ao melhor filme europeu, primeiro, Listen, melhor filme europeu, e Ordem Moral, a melhor filme ibero-americano. Vou começar por explicar um pouco sobre estes 2 filmes, começando com o Ordem Moral. O Ordem Moral anteriormente já concorreu para esta mesma categoria, mas desta vez nos prémios dados pela Academia de Cinema Mexicano. Então, Ordem Moral fala sobre Maria Adelaide Coelho da Cunha, que era a herdeira do conhecido diário português que ainda existe, o Diário Notícias. Isto nos anos 20, então Maria Adelaide cometeu o grande pecado de se apaixonar por um homem mais pobre, mais novo, e como tal abandonou o marido. Só que isto no início do século passado era um crime. O que fez com que o marido a conseguisse levar para um hospício, considerá-la louca, isto perante um painel de júris com os mais conceituados médicos portugueses. Maria Adelaide conseguiu sair e durante toda a sua vida lutou para demonstrar que não estava louca, era apaixonada. Esse é o candidato a melhor filme ibero-americano. No caso do melhor filme europeu, Listen, já foi extremamente aplaudido no último. Entretanto, está a acontecer o Festival de Veneza, ou seja, na edição passada do Festival de Veneza, já estreou em terras espanholas e chegou a ser um pré-candidato português aos Oscars, só que não foi aceito porque Listen, na realidade, é uma coprodução luso-britânica e, como é falado na sua maioria em inglês, não pôde concorrer. Então, Listen fala sobre a história de uma família portuguesa no Reino Unido, família essa que é retirada os filhos por alguma coisa e durante todo o filme luta para demonstrar à Segurança Social que na realidade nunca tinha tratado mal os filhos. Esta é uma história verídica e acontece com muitos imigrantes portugueses no Reino Unido por alguma coisa, por não estarem presentes em casa no dia em que vai lá alguém da Segurança Social, por alguma coisa já foi noticiado que acontece que lhe são retirados os filhos. Bem,
A candidatura portuguesa não é a primeira vez e acontece desde 2011, a altura em que os Goya completaram 25 anos, que foi alargado ao Portugal e ao Brasil, que podem apresentar candidatos a melhor filme do ano. No caso brasileiro, apenas pode apresentar a sua candidatura a melhor filme ibero-americano. No caso português, para além de ser um país ibero-americano, também ser um país europeu, pode apresentar estas duas candidaturas. Sí, es muy interesante el que en todos estos premios se abra esos espacios, ¿no? para participar mutuamente, ¿no? En un festival y en otro. Y bueno, parece que todos los temas culturales ahora están, ¿no? Con el post-pandemia están eso. Entonces, pues bueno, de la mostra cultural hablaremos la próxima semana, ¿no? Sí, vamos a ver un poco más. Ya divulgaremos las actividades que hace la Embajada Española para promover artistas españoles en Portugal. Pero eso será la próxima semana. Obrigado, Andreia. Este ha sido el repaso semanal a las principales noticias en la península ibérica. Nos podéis encontrar en eltrapecio.eu y seguirnos en redes sociales y YouTube. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima.